Motor ma'am, sakay ka ma'am? Aka ma'am. Ga free rides ko ma'am. Vlogger magugo. Free rides. Naro, akong channel oh. Free Naro, free rides. Amang ka para malibre ka ba? Walay bayad. Di ay? Walay bayad free. Gusto ko magbayad? Ama sabi gusto mo? Naibayad or walay bayad? Amang ka? Sa Ace. Ha? Sa Ace. Ano bitang? Hospital? Ah sige oh. Wait lang. Hanap. Hospital. Oh, ito lagi luyo sa kitkay lagi. Sir, sir, oy. Lagi follow ko dia. Follow ko niya pag human. Treat me like a rose. Give me room to grow. Dili di kagaabang ma'am. Dili kay. Atong ilak ha. Tapos atong yana para di ka mabugan. Nakatry na kag free rides ma'am or karon pa? First time gid karon? Wala magpliti ka mo kay first time. Di ay ha. Ha? Yeah, free rides. Unsa gusto nimo? Dili free rides. Free rides bitaw ma'am, free rides. Unsa gi imong ngalan ma'am para kabalupog ko? Aiden Grace? Wala. Mura ba ni ngalan sa akong crush sa una ma'am nga girl. Pero wala ga kami. Dili wala. Kanang kuto bro pamurag ko ra baka nang crush bitaw. Ayun. Pero kung wala ta ka naagi ma'am, unsa untay mong sakyan ma'am? Move it, rila or unsa mo baklay pa ka diri para diri ka mo sakay? Ah, baklay tapos diri ka sakay, mga 2 rides imong masakyan tanan no kay pasulod man na. Pila tanan nimo mapliti unta ma'am? Kasagara ma'am. Ha? Ah, depende bro wala mga 50 ka ha, abot kag 50 or wala. Anong yawa man? Ngano ka pangyawa man ka nakita na nimo akong followers? Ha? Ha? Ansa? Lagi. Kamay na lang gid. Ikaw gid pang 100 followers, ma'am. Kapang yawa man si mama. Kasi abot pag kuan, Miss Or pag na magpahatod Miss Or. Kanang Muyes, ala lugar siya nga upol siya na El Salvador. Pag makayis na, wala na ko'y choice. Urot akong gasolina. Free rides gina man basta mag-vlog ko, basta mag-offer ko free rides. Free rides gid kanang murag mapasubo gid ko pag may insag layo, balingasag yun. Ako ra. Ana search naman mo ba? Salamat mama. Bye-bye, amping. Next time. Amping, bye-bye. Hindi sabi, subscribe to kuya. Nagkilig. Ah, sige, amping ma'am, amping. Bye-bye. Blooming man gyapon, blooming. It's my life.